कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। वाओ, कृष्ण हरे कृष्ण राधे 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 राधे। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर मैडम निमाई। जानते हैं, सब जानते हैं विनीत को। कहाँ से आप? মিশি কৃষ্ণ অনেক দূর নদিয়া মায়াপুর থেকে। স্যার ম্যাডাম খুবই কষ্ট করে আইডল মঞ্চে। वाह, आहा, इतनी खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ पड़ती है, जन्नत से आए हैं आप। তাই সবসময় ওই ভগবান শ্রী হরিকে আমি ডাকি। गाना सीखे हो? না ম্যাডাম, আমি কখনোই গান শিখিনি। আমি গান কি করে শিখবো? আমি তো কৃষ্ণকে নিয়ে পাগল। তাই আমি সবসময় হরি নাম করি, আর গান আমি কখনোই শিখিনি। क्या बात है, क्या बात है। वाह, कैसे है, कैसा लग रहा है? আজ স্যার ম্যাডাম এই আইডল মঞ্চে আসতে পেরে আমার খুবই ভালো লাগছে। কারণ আমি এই সবার মাঝে ঘুরে নাম বিরাবো, কৃষ্ণ নাম বিরাবো। वाओ। आप यहाँ क्यों आए हैं? আজকে আমি আইডল মঞ্চে এসেছি আপনাদের একটি হরি নাম শোনানোর জন্য, কৃষ্ণ নাম শোনানোর জন্য। তার আগে আমি কিছু আপনাদের ছোট্ট করে বলতে চাই। बिल्कुल बिल्कुल। আমি স্যার ম্যাডাম অনেক ছোটবেলা থেকেই অনাথ। আমি আমার মা বাবার পরিচয় জানি না। তাই আমি মায়াপুরের মন্দিরের সামনে বসে হরি নাম করি আর কৃষ্ণ নাম করি। কেননা আমাদের এই কলিযুগে হরি নাম কৃষ্ণ নাম আমাদের এই সব পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু এখন কেউ ভগবানকে ডাকি না, সবাই ভগবানের নাম করা ভুলেই গেছে। কিন্তু একটা সময় ভগবানকে ডাকে যখন তারা বিপদে পড়ে। सही बात है। क्या बात? এছাড়া একটিবারের জন্য মোটেই হরে কৃষ্ণ নাম মানে না। আমরা যার জন্য এই এত কষ্ট করে মানব জন্ম পেয়েছে তাকে যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে কি করে হবে? से घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ आप आए हो, सबसे पहले गाना शुरू करने से पहले आपसे मैं गले मिलना। ভগবান খুব যত্ন করে আমাদের মায়ের গর্ভে পাঠায়, তারপর আমরা ভূমিষ্ঠ হয়ে এই পৃথিবীর আলো দেখি। কিন্তু আমরা যখন মায়ের গর্ভে থাকি তখন আমাদের ভগবান বলে পৃথিবীতে গিয়ে হরি নাম করতে হবে, কৃষ্ণ নাম করতে হবে। কিন্তু আমরা সেটা করি না, আমরা অনেক পাপে জড়িয়ে যাই। मुझे अरे यार, तुम्हें रोते हुए देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम खुशियाँ डिजर्व करती हो, तुम ये डिजर्व करती हो। को देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। তাই তো আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উদ্ধার করতে হরি নাম করিয়েছিলেন, আমাদের নদিয়ার পথে পথে হরি নাম করিয়েছিলেন, কৃষ্ণ নাম করিয়েছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে হরি নাম বিলিয়েছিলেন, কৃষ্ণ নাম বিলিয়েছিলেন। कमाल का कोइंसिडेंस है। हाँ, oh my God। क्या मंजर है ये, क्या समा है, क्या कहानी सुन रहे हैं हम लोग। তাই তো আইডল মঞ্চে যারা ভগবানকে ভালোবাসেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে ভালোবাসে, তারা আমার সঙ্গে হরি নাম করবেন। কিন্তু আমাদের মানব জন্ম পেয়ে এই জীবনটা পুরো বৃথা হয়ে যায়। তাই সময় থাকতে সবাই হরি নাম করো, কৃষ্ণ নাম করো, রাধা রাধা নাম করো। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। आप प्लीज मत रोइए, आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, आपके जितने भी गम हैं वो सारे दूर हो जाएं। मैं नेहा कक्कर दिल से बोल रही हूँ कि मैं ही नहीं पूरा भारत देश अब से आपका फैन होगा। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। তোমরা সবাই আমার সঙ্গে একটি বার বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই নামটি যদি আপনি না জপ করতে পারেন তাহলে রাধা রাধা নামটি জপ করুন। আর সকলে আমার সঙ্গে বলুন রাধে রাধে।
এই কলিযুগে আমাদের সব পাপ থেকে রাধারানী উদ্ধার করতে পারে। क्या बात है क्या बात है वाह তাই চাই ম্যাডাম, আজকে আমি অনেক স্বপ্ন আশানে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। আমার বিশ্বাস তোমরা সবাই আমার সঙ্গে হরি নাম পড়বে, কৃষ্ণ নাম পড়বে। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। আপনারা সবাই আমাকে একটু আশীর্বাদ করবেন যেন আমি সবার মাঝে হরি নাম বিলাতে পারি, কৃষ্ণ নাম বিলাতে পারি, যেন আমি বড় হতে পারি। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे। তাই আপনাদের সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার গান শুরু করছি। নমস্কার। ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दिए, अच्छा गा लिया। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुन। हो
ये चीर दो, दिल निकालो। हिस्टोरिक, आउटस्टैंडिंग। लेकिन क्या गाते हो तुम? इतना एफर्टलेस है, इतना दिल से निकला हुआ परफॉर्मेंस है। क्या टोनल क्वालिटी है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या एटीट्यूड है, क्या स्टाइल है। HR आपकी यस है? मेरी तो बिल्कुल यस है। अनुजी? थैंक यू सर। यस? मेरी तो जबरदस्त। एक तो ये गाना, जिसका गाना आपने चुना है, कंपैरिजन तो होगा ही जरूर। आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि नुसरत साहब की जो लास्ट एल्बम थी वो कच्चे धागे थी, जो मेरी फिल्म थी, जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। एक्सप्रेशंस बिल्कुल दिल से निकले एंड इट वाज अमेजिंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.